Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. At for today's video guys, kay maghimo na pod ta og lain nga video guys. So mao to guys for today's video guys, kay nakahibaw no jud mo guys kung unsay atong lain na pod nga vlog or video nga atong himuon guys. So mao na to guys, ang atong himuon karon nga vlog guys kay padung taron sa among board guys. So mao to guys kay medyo dugay-dugay na pod murag dugay-dugay na pod guys nga wa na mo na ho gi-update guys kung unsa nay nahitabo sa among farm or among bukid guys. So mo to guys, ag atong buhaton ron guys kay amo mong i-update or ahaw mong i-update guys kung unsa nay nahitabo sa among farm or bukid guys. So mao na to guys, og pasensya na po day guys nga medyo ano ta kaadyo naghimo og mga vlog guys kay bawang pod mo guys nga nag-focus ko sa pag himo og mga acapella song cover guys kay mao man ang passion guys or manahong gusto guys. So pasensya na mo guys nga medyo di na ta kaadyo maghimo og mga vlog guys, but for now guys we are back guys. So maghihapon ta og mga vlog guys, pero I'm more focusing on creating acapella song cover guys. Sana kasabot mo guys. So mao na to guys, di na naunitas oning atong intro guys. So mao to guys for today's video guys, kaya haram mong i-update guys kung unsa nay nahitabo sa among farm or bukid guys, kay dugay-dugay nang pud mo na uwa na gi-update guys. So karon guys sa among i-update guys sa among farm. So bago na to mag-start ang atong video guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-click ang like, share, at of course, huwag mo rin kalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga past at recent videos na aking upload dito sa aking YouTube channel guys. At yun lamang guys, let's start the video guys. So, mauna to guys, padong na ta sa board guys. Nagbaktas na taron guys, padong na ta sa board guys. O nagdali kog bag karon guys for today's video guys kay nagdiri ko ron sa board guys kay magtuwa ko ron guys. Ako rang usa guys kay hanggang family guys tuwa sila sa bahay guys. Busy sila guys kay or murag karon nya adlaw guys. Busy ang mga tao guys kay karong adlaw guys nag-celebrate mi og 16th anniversary sa among barangay Hibagwan guys. So mao to guys na mga kalingawan sa basketball court guys, but we are here guys kay atong tuwaan or pakano nagamong mga manok guys nga dimpo din nga daghan guys. So mao na to guys, daghan akong chika-chika guys. So hapit na ta sa among pajag guys or sa among kubo guys. Ayan. So manot akong giingon ganiha guys nga medyo dugay-dugay na pod guys nga wa na mo na gi-update guys kung unsa nay nahitabo sa among kuan guys, sa among bukid guys. So karon guys sa atong himuon guys sa among i-update guys kung unsa nay nahitabo sa among bukid guys. So yan. Tanawa ang view guys. Padung na ta sa among bukid guys. Nagamong mga tanom nga mga saging guys. Nagamong mga tanom nga saging. Medyo hawi naghang kamot guys, kanang dugay og gunit sa cellphone guys kay murag ming hawi naghang kamot guys ba. Atong kayanon guys for vlog. So mao tog among kuan guys, tong ang padya guys, hapit na ta guys. Ug dapod may diri mga tanom nga kuan guys, kamuti guys. So ato tong ditoon guys dali. How mong ipakita sa among bag-ong gitanom nga kamuti guys. Napod may gitanom nga saging guys.
So muna guys, manag mga kamote guys nga among bago gitanong. So mao to guys. Mo ni among mga kamote nga gitanom. Bago namong gitanom guys nga kamote guys. Mana sadya guys og to pa dito sa unahan guys. Og turag among padyag guys. So mo dito na ta guys. Og paghuman og pakita sa bagong mga kamote nga gitanom na namo guys, mo dito na ta sa among padyag guys. So, manag among padyag guys. Ug sadi pa ta mo dito sa among padyag guys, amo sa among pakiton sa among murag garden sa guys nga mini garden sa guys kanang murag di pa sa ingon nga daghan dako sa or I mean kanang mini garden kanang gamay ra ba siya nga garden pero nazay mga tanom nga mga utanon guys. So, mao to guys among ipakita sa mga tanom guys. So, mao na to guys, ag among mga tanom diri guys sa among murag mini garden sa guys. Naami diri tanom nga kaning kalibre guys. O mana among tanom diri guys. Og napod mi tanom nga saging guys. Og diapod mi tanom diri nga pinja guys. Naatay tanom diri nga pinja guys. Og kanang kalibre. Og napod tay tanom nga kapadyas guys. Og mo dito pa ta sa unahan guys kay how pa mong pakiton guys sa among matanom guys. Og napod mi diri gitanom nga saging guys. Day kalibre. Og naputay tanom diri nga okra guys. So medyo ako kasabot sa ijang condition guys nganong na nga buslot agi jang mga dahon guys. Pero naman sa bunga, usa ka bunga guys. Og naputay kapadyas diri. Og naputay tanom nga tangad guys. Importante gajud guys nga natay mga tanom nga mga pasensya na guys kung giubo ko guys. So mo to guys ang giingon guys nga importante gajud guys nga natay mga tanom nga mga gulay sa atong mga tipit sa atong bay guys or sa ato bang bukid guys kay importante gajud nga mokaunta og mga fresh nga gulay. Fresh nga gulay. So mao to guys. Di tay tanom napud tanom diri nga batong guys. So manag atong mga tanom nga batong guys. Kanang murag gibutangan sa og mga lawiswis guys. No, manag atong mga tanom nga among tanom nga batong. Og diapod mi tanom diri nga luya. Og kani pong nay kaning bag-o ra pud ni siya kaning gitanom guys. Napod diri mi tanom nga diri nga kuan guys. Bago siya guys. Murag bag-o pa ni siyang gitanom guys. O ginjo po nakita guys nga murag natay tanom diri nga okra guys. Siya murag guwang na siya guys. Og natay mga tanom diri nga luya napud tay tanom diri nga sibuyas. Kaning kapadyas. Og napud tay mga tanom diri nga atsal guys. So inyo nakita guys nga nami tanom diri nga mga atsal guys og napud say mga bunga guys. Dangan po mga bunga guys pero di pa imong sa nga pwede kuan guys kay dagko guys. Pero nang po uban niya murag pwede na kuan guys kaning atong tanom nga atsal guys. So napud tay tanom nga kalamonggay. Na mo na atong tanom nga kalamonggay.
So mo na tog among mo nag-among pajag guys. Medyo sa inyong pananaw siguro medyo nabago na pod gamay guys, pero aga na among pajag guys. Di pa dyan na sa ingon nga nahuman guys. So mo dito na ta guys. So guys, pagkahuman na to, pakita na mo na ninyo sa mga tanom na mo diri sa among murag garden guys. Mo dito na ta sa among pajag guys, kaya hanam mong i-update guys kung unsay ni ninahitabo sa among mga pajag guys. So let's go guys. So manag among pajag guys. Na pwede tayo tanom diri nga sili guys, kana sadya guys. Kana sadya na pwede tayo tanom diri nga sili. So mo ni og porma sa among pajag karon guys. Katong last na ho nga update guys, medyo dugay-dugay na pud sa naho nga mong gipakita guys. So karon guys, mo na among porma sa among pajag guys. Og napud tay tanom nga limon diri guys dapit sa among pajag guys. So mo na siya guys natay tanom nga limon guys. Og mo na nagporma sa atong pajag guys. Og medyo na nazay mga lipak guys sa kilid guys, pero upas sa ingon nga nahuman guys ag among pajag guys. Og diri pong dapita guys napud tay mga tanom guys. So gutang gipakita gini na guys natay tanom nga sili guys. Og napud tay tanom nga mga tangad na bago. Napud tay rambutan guys. Og unya guys na hapon mo ipakita guys dito sa part dito sa ibabaw guys, dito guys namitanom dito nga rambutan guys na nazay bunga guys. Og unja guys hamong pakiton guys. So mo na guys, so mao pud nag-uban namo nga mga tanom nato guys. Og nanagamong mga manok guys. Og diri na ta sa among pajag guys. Og mo na to guys, diri nag-among abuhan. So maninig ang porma sa among pajag guys. So pasensya na guys nga medyo was dya ingon nga gubot si dya guys, or was dya medyo nahiloan guys. Og naagihapon tong mga kahoy guys nga gibutang diri sa ibabaw guys, kanang nagpundo mig kahoy guys kay kintay ba nga muuwan guys. So nagtigom jud mi or nangandami og mga kahoy guys. Og naagihapon diri atong mga lingkuranan guys. Mana siya guys. Og katong lamisa guys. Og katong usapod ka lingkuranan. Og nausob na po atong hagdanan guys. Murag diri na sa part nga gibutang guys. Diri na part among gibutang nga kuan guys. So mao to guys, musa ka ta diri sa taas guys. Okay. So muna ang porma sa taas sa among pajag guys. Natay diri dudyan guys. O natay mga kahoy nga mga dagko guys agamong gipang pundo guys. Og tubod tay mga so nakita guys na yung mga gamit guys. So pasensya na guys nga medyo gubot agamong mga porma diri sa among pajag guys. So ano to guys. So mo among mga manok guys. Muna sila guys ang among mga manok. Og diri pong dapita guys napud tay mga tanom nga buwak guys. Og wa ko kahibaw guys kung unsay pangan-aning buwak ka guys. Kana sadya guys. Wa ko kahibaw kung unsay tanom nani. Natay luy adiri guys. Og napud tay tanom diri nga kalabasa og kamote.
So mo na guys. So mao na to guys na human akong pakita ninyo sa among pajag guys. So isa inyo nakita guys nga medyo di pa sa ingon nga nahuman guys kay murag wa siguro may time guys or murag I don't know guys. Basta among pajag guys wa pa dyan nahuman guys. But we are planning guys nga amo ning home nun guys o kanang purma na sa jag kanang murag bay guys. Og so pagkaman guys og pagpakita guys sa among pajag guys. Aho po mong pakiton guys sa among tanom nga lansones guys nga medyo na say mga bunga guys pero hilaw pa sa guys murag na uban niya hinog guys pero di pa sa ingon nga kompleto nga hinog na jud tanan ang ijang bunga guys. So mao ta guys, let's go guys. Mo ni gamong tanom nga lansones guys. Kana sadya guys. Og dapat minang ka guys. Ang kaning lansones guys murag hilaw pa ijang bunga guys. Og diri pud ta guys, dapit guys. Og mo pa ni among usa ka lansones guys kani guys. Kana sadya guys. Manapod na ang among usa ka lansones guys nga di pa ingon nga hinog ang isang mga bunga guys. So mo dito guys ato tanawon guys. No kana sadya guys. No kani guys nasay natin nakita nga bungas mabuwa guys. Itong tilawan guys. Tamis dya guys. May mga bunga guys nga nangahog guys nga hilaw pa guys kani. Mo among tanom nga lansones guys. Hilaw pa sadya kaadyo guys. Muna siya guys. Muna kamong tanom nga lansones. Ug dapat tay mga tanom nga saging og dapat tay tanom nga karlang guys. Pagkahuman guys, aho po mong pakiton sa tanom namo nga rambutan guys, na nazay mga bunga guys, hilog na sadya guys. So, mo to guys, atong tanawon guys, among pakiton sa tanom namo nga rambutan guys og napud ko'y dadiri nga dughit guys kay manguha ta guys og atong tilawan guys kung unsay lasa sa rambutan guys kung tamis ba or aslong ba sadya guys kay kadtong bagka mga unang adlaw guys katong diri ni Papa guys kay mingkuha man si Papa sa rambutan guys pagtilaw ni guys kay mura mag di pa ko na ingon kaadyo nga hinog guys so muuto murag aslom kuno guys pero atong tan-awon karon guys nga kung unsa ba gadyoy lasa kung aslom ba siya or tamis ba atong tan-awon ag among rambutan guys atong tan-awon dali guys. Og nakoy da nga dughit guys kay atong sidyang dughiton guys ag rambutan guys. Munig among mga tanom nga kamote. Hapit na ta guys.
medyo pasaka gatong agion guys. Og nanata guys, og gawa na mong pakiton sa rambutan guys. Og mao to guys, mao ni among tanom nga rambutan guys. Hinog na siya guys. Na guys, murag puwa na siya guys. Now, pasensya na guys, murag di siya maklaro sa camera guys, pero puwa na dyan siya guys. Na puwa na gamong rambutan guys, oh, na puwa na siya. Og dito pa ta sa laing nga part guys, para makita dyan ninyo ang kuan sa rambutan. Di sa ingon nga maklaro guys sa camera guys, pero kung naamo sang sitwasyon guys, makaingon mo nga hinog na ag rambutan. Guys, diri sa camera sa cellphone guys, kay medyo di medyo makita ag murag ag kuha sa rambutan mo jud di jud ingon sa nga maklaro. So mao na to guys, mao to ang among rambutan guys, og pasensya na guys nga murag design nga maklaro sa screen guys or sa akong camera guys, kay mo magladyo sa dya guys, pero kung inyo siya makita guys, makaingon mo guys nga puwa na siya guys, og pwede na sa kanoon guys. So mao to guys sa mga ta og rambutan guys, og atong tilawan guys kung aslom ba siya or tamis na siya guys. So mao na niga atong nakuha nga rambutan guys. Gamay ra gahong gikuha guys, kay ato ron pud tilawan guys kung tamis na ba siya guys. So mao nang gamay ra gahong gikuha nga rambutan guys ja. Kay murag lisod mo po siya dugiton dito sa ibabaw guys. So mao nang gamay ra gahong gikuha guys. Og dito ra siguro ni nato sa among pajag nato tilawan guys. So mao to guys, mao ni gatong gikuha nga rambutan guys. Gamay ra gahong gikuha guys, kay igurang pud ta mo tilaw guys kung ato bang tan-awon guys kung tamis ba or aslom siya guys. So mao to guys, ato na siyang tilawan guys. Kaning rambutan nga atong gikuha guys, kung aslom ba siya or tamis ba siya guys. Kaning puwa gatong unod kaon guys. Ato siyang tan-awon guys kung tamis na ba siya or hilaw na siya. Based sa akong pagtilaw guys, lami siya guys, kay tamis na siya guys, nay kaning puwa nga rambutan guys. Tamis na siya guys, kaning puwa nga atong gikaon nga rambutan guys. Lami sa kanon guys, kay tamis na siya guys. Og motilaw pa ta aning usa kaning puwa. Tamis siya guys, kaning among rambutan guys. Medyo di ba sa ingon nga daghan sa bunga guys. Kay bago pa mazamurag yung bunga. Tamis siya.
tamis siya guys, kanang lamis siya kanon, kay tamis na siya. Ha? Tanawa gyang bunga guys. Manigi gyang kuan. Tagak na. Tamis na siya. O lamis siya kanon. O pagkaw man natog tilaw sa rambutan guys, siguro atong sunod nga buhaton guys na ato nang home ning atong vlog guys, og manguli na ta guys kay medyo murag ming hapon-hapon na atong palibot guys, og kinahanglan nga muli na ta guys ang di ta maabtan og gawi diri guys. Tamis jud siya guys. Kaning puwang nganing atong rambutan guys, lami jud siya guys. Og siguro next time kanang maghimo ta og laing video guys, kanang murag magmukbang ra ta og rambutan guys. I don't know guys. Siguro next time guys, maghimo ta og video nga magkaon na ta og rambutan. Kanis siya guys, murag di pa na sa ingon nga puwa ni siya guys. Unsa kay lasa ani ni siya guys, naka ni siya guys, murag di pa na sa ingon nga para inani guys nga puwa na guys. So ato ni tilawan guys kung unsa ni lasa guys. Ano yung bunga? Tamis ra gyapon siya guys, murag pareha ra gyapon sa kaning nay kaning puwa nga rambutan guys, murag pero murag na say gamay nga pagka na say pagkaaslom pero di sa ingon nga aslom og murag ka nang kaning rambutan murag nagsagol ang tamis og kaning aslom guys. So, mao to guys, diri na nahogi tapos sa gatong vlog or video guys at so mao to guys ang atong gihimo guys for today's video or vlog guys kay how ra mong gi-update guys kung unsa nay nahitabo sa among bukid guys og ako pud mong gipakita sa among mga tanom guys og paghuman og pakita sa mga tanom og diri sa among mga padya guys. Nangaon pud ta og kaning rambutan guys og ato pong gitilawan ang rambutan guys. So far in my experience guys sa pagkaon sa rambutan guys, lami jud siya guys kaning rambutan nga kaning puwa nga rambutan nga atong
tilawon guys. So mao to guys. I hope nga nag-enjoy mo sa for today's vlog guys, and I'm hoping nga makahimo pa ta aning parehaaning nga mga vlog guys or mga lain nga video guys. Og so mao to guys, diri na gitapos sa atong vlog guys. Sana nag-enjoy kayo guys. At yun na nga guys, bago natin tapusin ang ating video, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang like, share, at of course, huwag mo rin kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga past at recent videos na aking i-upload dito sa aking YouTube channel guys. At yun lamang guys, dito na nagtatapos ang aking vlog guys. See you in my next vlog guys. Bye-bye! Living life every day.